Beč je inače, kako ga mi zovemo, treći grad sa najviše Srba posle Beograda i Novog Sada. 200-300 ljudi stoji da se slika u Prada fotobutu za jednu besplatnu sliku. Imamo čak i umjesto patosnica ovde nešto što liči na one mini tepihe. Mislim da jedan zaključak moram da izvedem, to je da Bečlije vole Bentlije. Retke primerke automobila koji se ovde nalaze. Dobar dan, dobrodošli u novi video. Ja sam Maja, a vi ste na kanalu Hot Hills. Možete možda da nasludite gde se nalazimo. Mi se sada nalazimo ispred zgrade parlamenta u Austriji, u Beču. Imam veliku čast i zadovoljstvo da kar spotujem baš u Beču i da pronađemo neke retke primerke automobila koji se ovde nalaze. Beč je inače, kako ga mi zovemo, treći grad sa najviše Srba posle Beograda i Novog Sada. Ako verujete, ovde ima čak 200.000 ljudi i to su neka merenja iz 2020. godine. Tako da jedva čekam da vidim, da obiđemo Beč, da imamo neko panoramsko razgledanje, da vidimo šta to Bečlije voze, šta to voze možda neki naši ljudi i kakva je ovde u stvari ekonomija. Svi tvrde da je ekonomija u Beču na veoma visokom nivou i da su onako sve neke narodne mase, da kažemo, zadovoljene i da politika nije toliko nestabilna. Kako je to, možemo, ja mislim, najbolje da ocenimo po tome kakva se vozila voze u saobraćaju. Hajmo! U realizaciji ovog videa nam je pomogla Vienna Airport Transfer, to je firma koja se bavi uslužnim prevozom, pratnjom i ostalim stvarima i situacijama koja je inače osnovana od strane ljudi iz Srbije, tako da mi je vrlo drago da smo mi svuda i da se svuda nalazimo i da smo jako uspešni. Hajmo! Sada smo došli da vam naznačimo na jedan bitan događaj koji se događa već dugi niz godina, zapravo nakon 100 godina pauze. Svetosavski bal se 1998. godine ponovo vratio u Beč, tako da se svakog 31. januara u godini baš ovde događa. Austrijanci ga zovu Sava bal i on je obeležio našu istoriju i neke kompozicije su se baš pravile na tu temu, tako da više o toj istoriji ćemo da pričamo sada u narednom minutu, a mi smo sa našim transferom i peticom, BMW peticom, došli ovdje i obilazimo grad. Mogu vam reći da sam malo reći oduševljena. Auto je tako modifikovan, ali na jako lep i suptilan način. Zadržao je onaj sportski izgled unutra, a molim vas, obratite pažnju na felne kako one izgledaju. Ovo su inače zimski setup, a letnji mogu da zamislim kako tek on deluje i izgled. A kad smo kod kupovine polovnjaka, recimo, pronašla sam jedan zanimljiv primjerak. U pitanju je Fiat Panda, i nešto zanimljivo sam saznala da je sve u redu sa njom. Kilometar sat malo je prešla, pravni status izgleda dobro, ali zato kod oštećenja je potrebna pažnja. I ovdje možemo da vidimo da je ona imala neko sletanje i dodir, ja mislim, sa vodom, tako da je ovdje u pitanju i malo blata i prednja maska sa strane je pogrebano. Evo, kilometara 98.000, ali prednja maska je u nekom blatu i onako nije u najboljem stanju ni motora. Sad ne znam koliko je to konkretno za popravku, ali da na primjer nije pronađen jedan problem sa krađom, da je provera bila u 9 zemalja, nije kradena, 98.000 km je na kilometar satu, što je skroz ok, i upozorenje ponovo da je vozilo oštećeno, da nemamo procenu koja bi cena popravke bila, da nije bilo u prirodnim katastrofama, tako da uz kod Hot Hills imate 30% popusta na ovakvu vrstu aplikacije koja može da bude i tekako korisna pri kupovini polovnjaka kod nas na Balkanu. Inače, na Svetosavskom balu se izvodi bečki valcer i srpske tradicionalne igre, tako da je ovo jedan od najvećih skupova u dijaspori gde dolaze Srbi i svi sa naših prostora i uživaju u celodnevnom ovom događaju koji je
vrlo onako elegantan i okuplja neki širok spektar ljudi, visokih zvaničnika iz naše Srbije i okoline i pogotovo iz Austrije. Tako da vrlo jedna zanimljivost u Beču koja se baš danas događa. Mislim da jedan zaključak moram da izvedem, to je da Bečlije vole Bentlije. Ovde sada nalazimo pored Bentleya Flying Spura. Mislimo da je neki Black Edition, zato što ima crne ove hromirane dijelove. Naravno, znak se uvlači i izvlači, što je jako drugačije u odnosu na ostale brendove automobila. Mislim da je W12, nisam sigurna, ali na izgled, iako se ne čini upadljivim, ovo je jako lep model automobila. Inače, njegov konkurent može da bude i S-klasa, ali naravno ovaj model, to jest ovaj Bentley i Bentley brand je dosta skuplji od takvog jednog konkurenta, tako da sve simpatije idu ovakvom Bentleyu. Jak, veliki je raritet, pogotovo ovaj Flying Spur, i nismo ga viđali toliko na ulicama. Imali smo sreće da sada naiđemo na Rolls-Royce Silver Clouda koji se proizvodi od 55. do 63. godine i raritet je u današnjem vremenu da se ovako nešto vozi na ulicama, pogotovo u Evropi. Tako da očuvan je u ekskluzivno predobrom stanju. Možemo da vidimo ove fele, sve mislim da sve što se ovde vidi, mislim da je iz onog prvobitnog stanja, da je fabrički i da je malo šta menjano. Interijer je netaknut, ona koža koja je izašla iz fabrike, ta je ostala. Imamo čak i umjesto patosnica ovde nešto što liči na one mini tepihe, sad ćete vidjeti na kameri i naravno sedišta su onako totalno u nekoj ležanoj dvosed varijanti kao i zadnja, verujem da su preudobna, rustičan izgled auto u njegovoj boji, u nekoj beloj boji i inače su se uvek proizvodili u sivim ili nekim tamnim bojama, tako da ovo je jedan od izuzetaka, ako možete. Verujete da sam baš ovakav auto naišla i baš sam srećna. Inače, jedna zanimljivost u vezi ovog auta jeste da njemu nikako ne opada vrednost, tako da je i do dana današnjeg njegova vrednost veoma visoka, oko 100.000 evra na tržištu. I morali smo da zastanemo, pogodite kod čega, kod Porsche Turbo S-a, 650 konja, aeropaket, koji prepoznajemo po ovim krilcima, usisima, naravno turbo, njegove prelepe obline, žuti konac, crna koža, da se čovjek naježi. Kabrio izdanje, što drugo reći osim savršenost u jednom autu. Savršenost svega, sklop svega u jednom autu, kao što smo pravili recenziju, ako se sećate pre par emisija, baš je ovakav jedan bio to. I jedan od najvećih konkurenata Urusu, Ferrari Purosangue, izašao relativno skoro, 715 konjskih snaga, pokreće ga V12 motor. Šta reći, ove su sve informacije koje su vam potrebne, da samo zamislite kako ovaj auto ide i poteže. Pelne, izgled, tipično njihova siva boja, žuti znak, da se čovjek smrzne od izgleda. Ima previše karbona. Ja nisam ljubitelj sportskih SUV-eva, ali Ferrari je itekako zadobio moju pažnju i kupio moje simpatije. Čak mi se više dopada od Urusa. I da li verujete da ovde 200-300 ljudi stoji da se slika u Prada fotobutu za jednu besplatnu sliku, mislim. Meni je ovo malo sumanuto i neverovatno, ali kolone se proteže čitavom ovom ulicom, pored Fabio, svi znate gde je taj restoran, dolazimo do Bar Camparija i ovde je fotobut. Neverovatno, ali žene. Beč nije samo grad opere i Mozarta, već i grad sa jednom od najvećih srpskih zajednica u dijaspori. Verovali ili ne, ovde živi preko 176.000 Srba, a još oko 100.000 ima srpsko poreklo. To znači da skoro svaki peti stranac u Beču dolazi iz Srbije. Ako šetaš centrom ili uđeš u neki kafić, velika je šansa da ćeš čuti srpski. Ali Beč nije samo mesto gde Srbi žive i rade. Ovde su naši ljudi ostavili ozbiljan trag. Recimo, Svetosavski bal koji se održava još od 1864. godine jedan je od najstarijih balova u Austriji. Ovaj događaj, koji okuplja Srbe iz cele Evrope, sad organizuje Srpska pravoslavna crkvena opština u Beču i Udruženje Srba u Austriji. Bal se ove godine održa u Palati Hofburg, jednoj od najlepših dvoraca u Beču. I ove godine očekuju se brojni gosti, političari, predstavnici crkvenih institucija, kao i poznati ljudi iz sveta kulture i umetnosti. Pored toga, u Beču postoji puno srpskih kulturnih manifestacija.
od festivala folklora do izložbi i koncerata. Postoji čak i Srpska pravoslavna gimnazija, gde se nastava održava na srpskom jeziku. A što se tiče automobila, Beč je grad u kojem se može videti sve, od oldtimera u muzejima do najnovijih automobila na ulicama. Ovde su održavani neke od prvih autotrka u Evropi, još s početkom 20. veka. U prvom bicirku smo zapravo u takozvanom centru, idemo ka Štefanplacu, imamo sve moguće brendove, Tiffany, Cartier, Van Cleef koji je skoro došao u Austriju, Gucci, Fendi, Louis Vuitton, Chanel, Dior i previše brendova i to je, ako želite da ostanete praznih džepova, samo se uputite kao u ovom delu Beča i vi ste završili priču sa novcem. Naravno, moram da kažem jednu zanimljivost, preovladaju svih nacionalnosti koje su ovde, Kinezi preovladavaju u svim radnjama. Tako da Kinezi su napali sve moguće brendovi. Kad god ovde dođem, uvek su Kinezi prvi, kineska populacija, kineska nacija na vratima. Uvek oni čekaju redu, strpljivo, uzimaju onaj tax free ako viđete na aerodromu, ređaju, kolektuju, kako oni kažu, i onda uzimaju taj novac nazad zato što im se refundira, a ko zna šta onda rade s tim, možda prave verne kopije, a možda od kopiju ne mogu da dođu do pravih originala pa dolaze u Evropu. Svašta nešto se dešava. Nismo mogli, a da ne završimo dan u poznatom restoranu u Austriji, u Beču zapravo, zove se Plahuta. Mi zovemo rinfleš, to je zapravo kuvana govedina, junetina u supi, koju onda oni prvo serviraju ovako u vidu supice koju vi pojedete, a onda sipate meso sa nekim dodacima španaća, krompira, središ zapravo, to je ren, i uživate u tome. Plahuta je inače poznata po tome što je Franc Josef proglasio za njegovo omiljeno jelo, jer je jeo skoro svakog dana u nedelji u svom životu. Tako da tako je postalo ovo jelo poznato. To je bilo sve iz edicije Car Spottinga u Beču. Mi smo vidjeli svašta nešto, ali negde nismo mogli da pristanemo autom. Negde smo smeli zato što nas je prevozio Vienna Airport Transfer. Zaista su najbolji u svom poslu. Brzo dolaze po vas, sve moguće i nemoguće konsjerž. Što se tiče konsjerža u Beču, oni obavljaju tako da ste vi odrešene ruke kada dođete i sletite na bečki aerodrom. A mi se vidimo u nekoj sledećoj epizodi. Vidjet ćete za nekih 10 dana o čemu se radi. Do tada, ćao svima!